नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रात तुमका माय मोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. वास्को सप्ताह सुरू जालो तरी फेरीवाल्यांचो प्रश्न निमणे मेरेन सुटलो ना. फेरीवाल्यांनी बोवाळ केल्ल्यान वातावरण बरेच तापले. सनबर्न महोत्सव दक्षिण गोंयांत जावचो पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर. आणि पेट्रोल पंपार काम करपी कामगारांकय ईएसआयचो लाव मेळोवन दिवचो, कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेकाची मागणी. आणि आता पळोवया खबरो विस्तारान. वास्को सप्तकाचे फेरीवाल्यांचो प्रश्न निमणे मेरेन सुटलो ना. नियम बदलपाक पालिकेन स्पश्ट केल्ल्यान आयतारा फेरीवाल्यांनी केल्ले यत्न अपयशी थारले. पयलींच्याच जाग्यार फेरी थाटपाक जाय असो हट्ट धरून त्याच सुवातेर फेरीवाल्यांनी फेरी थाटोवपाक सुरवात केली. मात वास्को नगरपालिकेन मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स हाडून ह्या फेरीवाल्यांक हालोवपाक सुरवात केली. फेरी हालोवपाक सुरवात केल्ल्यान वातावरण बरेच तापले. ह्या वेळार एका नगरसेवकान फेरीवाल्यांक खातीर सप्तक जायना अशें विधान केलें. मात हें विधान सामकें चुकीचें. शेकडो वर्सां पयलीं सुरवात जाल्ल्या ह्या सप्तकाक फेरये खातीर सोबा येता. वातावरण बरेच तापिल्ल्यान दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी एनडी अगरवालय घटनास्थळाचेर पावले. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण आज सांजे ह्या विशयाचेर मुखेलमंत्री बसका घेवन तोडगो काडपाचे आसात आनी मुखेलमंत्री जो निर्णय घेतले तो सगळ्यांक लागू जातलो अशी आस्त धरुया. वास्कोच्यान मंदार नायक. 20,000-25,000 निघता म्हणून आणि राष्ट्राक सप्त सोपल्या उपरांत एवरी टायम तुम्हीच प्रेसवाले पेपरार न्यूज हाडटा की कावन्सिलर इनवॉल्व हा म्हणून खंय तरी स्टॉल विकपा हेका आनी तेका. तुम्ही आता पहिला कोण कावन्सिलर इनवॉल्व हा ते 2 दीस जाले. आम्ही 17-18 कावन्सिलर भोंवता. न्यू डिसिजन घेतला, कोणाक आम्ही त्रासान घालूंक ना. स्टॉल हेवटेनचे तेवटेन गेला. हांगासरलो काडून कोणाक चिकले बस ना सड्यार बस म्हणून सांगू ना. हांगा भोंवता थोडे पयशे मागून भोंवता. 2 दीस जाले हांगा जागे घाला न्हू. आणि आम्ही कितें केला वर्सान वरस ते सांगता आपलो जागो हेजो जागो कितें सेल्डीड आहा तेंचे कडेन आपलो जागो म्हणपाक. लोक पण हॅपी आसा म्हणजे लोक खुशाल आहा. आतां घालें फुडल्या वर्सान चेंजीस जातले. एजंट लोक बेजार सप्तो जावचो जालो. ही फेरी आहा न्हू. सप्तो जाता म्हणून फेरी जाता. फेरयेक लागून सप्तो जायना. सप्तो जालो देवळान जाले देवाचे हे जाले आयज पुजा जाली 2 दीस आनी आयज कितके दीस रावतले. आयज फाल्यां परवा आमी स्टॉल अलॉट केला थंय घालपाचें हेंच्यांनी. कावन्सिलान डिसिजन घेतला की स्टॉला अलॉट केला ती स्टॉला जातली. आरोप केला तो पयली चुकीचो आसा. आमी कोणाक दिवना हो पयली चुकीचो आरोप आसा. वर्सान हो सप्ताह असोच जातालो आनी ह्या वर्सा आमी थोडे चेंजीस केल्या. हांगा सिटींतले लोक रावतात तांचे खुबशे कंप्लेंट्स आसता. लोकांच्यो कंप्लेंट्स आसतात. हे सगळे आमी एका हातून धरून आमी एक सिस्टम केल्ली. म्हणून हांगा 2 कावन्सिलर पयरच्यान भोंवन सगळे लोकांक पयलीं जे आशिल्ले इन्स्टिगेट करतात आनी हे इन्स्टिगेशना खातीर आज हो सप्ताह असो जाल्लो आसा. सप्ताक आमी सगळ्यांक स्पेसीस अलॉट केल्ले आसा. तुम्ही पळयता स्टॉल्स अलॉट केल्ले आसा. तांकां धमकायल्ले गेले वता. हे 2 कावन्सिलर स्वता भोंवन तांकां धमकायतात की तुमी घालनाका तुमकां उजो घालतले. हातूंत कावन्सिलाची कांयच चूक ना. हे 2 कावन्सिलर जे वाट लावपाक उठल्या सप्ताची पूर्ण जबाबदारी म्हाका दिसता तांणी घेवपाची गरज ना. Given clear cut, given the allotment of the papers, people are not going to their respective places. That has to enforce. That has to enforce. सनबर्न महोत्सव दक्षिण गोंयांत जावचो अशी आपली भूमिका आसा. कानोळे दर्यावेळेर जावपी ह्या महोत्सवा खातीर येरादारी समस्या निर्माण जाता. देखून लोकांक त्रास जायना अशा सुवातेर हो महोत्सव जावपाक जाय अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर हांणी सांगलां. मात सनबर्नाच्या आयोजकांक विचारले तेन्ना 28, 29 आनी 30 डिसेंबराक थारयल्ल्या प्रमाण जातलो अशें तांणी सांगलां. परवरच्यान गौतम शिरोडकार. सनबर्न जावं सगळे इव्हेंट पावसान कोण करिना. सो क्रिसमस सिजनाक आसा पळय त्या टायमार केन्ना तरी डिसेंबरान जाता तें आनी ताजें एप्लिकेशन म्हाज्या टेबलार ना. सो आयलें जाल्यार पळयता मरे. सनबर्नाक गेल्या वर्सा सुद्दां हांवें अपोज केला इतक्याकूच लागून त्या हेजेर सनबर्न जावप न्हू तें कानोळे. कित्याक लागून ज्या जाग्यार 20-25 हजार लोक जाता आनी थंय भितर सरपाक आनी भायर सरपाक वाट मेळना. म्हणून हांवें तेन्नाच्यान म्हजो स्टँड क्लियर आहा की सनबर्न आसा पळय तें सावथ गोवा किंवा स्पेशियस प्लेसाक जावपाक जाय. ज्या जाग्यार लोक येवंक वचोंक समज कसलो इन्सिडंट जालो जाल्यार रेस्क्यू पावपाक जाय सगळें पावपाक जाय. आतांय म्हजो तो स्टँड आसा की सनबर्न जावं सिमिलर इव्हेंट जे आसा हे अशा जाग्यार इव्हेंट जावपाक जाय
की ज्या जाग्यार स्पेसियस आसा जागो तो पूर्वी सांगतालो आतांय तेज्यांनी म्हटलां खंय आमच्या एप्लिकेशन आयकलां हांवें की 4-5 पूण ताका प्लेसीस मेळपाक जाय न्हू रे ताणें ती सगळें NOC बी सगळें 14 फॉर्म प्लॅन सगळ्यांक दिवपाक जाय ओनरशीप ना जाल्यार NOC तरी दिता लावपाक जाय सांगलें म्हणून जायना तें सो लेट हिम गिव डेट येतलें तें केन्ना तरी ऑक्टोबर बी समज हें करपाक जाय न्ही सनबर्न ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर ऑक्टोबराच्यान तो मागीर प्रोसेस सुरू जाता हांव तुका सनबर्ना बाबतींतूच उलयना बाकीच्या खंयच्याय हितूर कसलेय पार्टी खंयच्याय बिचाचेर खंयच्याय पब्लीक प्लेसीस जर वर्गुलेटरी जाता आनी इफ इट इज रिलेटेड टू द टुरिजम डिपार्टमेंट आय विल बी डेफिनेटली वर्किंग ऑन दॅट Sunburn is Goa, so they cannot be sunburned without Goa. So we are here, we are trying, we want to do it again, we want to make it bigger, we want to make it better. And we're working with the government to find the right location and get the permissions. Now the government has a single window application system. So we are following the process. We made applications. We're waiting for clearances. Any dates have been finalized this time? Dates are the same. Dates are the same. 27, 28, 29. From the first year, the dates have been exactly the same. So no change as far as the dates go. कंपनींतल्यान भायर पडिल्ल्या कामगारांक कामगार राज्य विमो महामंडळान भलायकी खातीर सुविधा उपलब्ध करची तशेंच पेट्रोल पंपार काम करपी कामगारांकय ESIचो लाव मेळोवन दिवचो अशी मागणी कामगार फुडारी क्रिस्तोफर फॉन्सेका हांणी केल्या 44व्या कामगार राज्य विमो महामंडळाचे रिजनल बोर्डाचे बसके उपरांत ते उलयताले परवडच्यान गौतम शिरोडकार आमचे डिमांड अशे की जे पळय कामगार कंपनींतल्यान भायर पडटा त्या कामगारांक ESIन कवर करूंक जाय एम्प्लॉई स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनान कवर करपाक जाय म्हणल्यार तांकां फॅसिलिटीज दिवपाक जाय तांकां मेडिकल फॅसिलिटीज दिवपाक जाय आनी ऑन अ नॉमिनल पेमेंट ऑफ 10 रुपीज पर मंथ तेंच्या बायलेक बायल समज रिटायर जाली वा कामांतली भायर पडली गोवाक आनी फॅमिलीक हे जे पब्लीक सेक्टर ऑयल कंपनीज आहा प्रत्येक म्हयन्याक कशें पेट्रोलाचो आनी डिझलाचो प्रेस वाडयता पूण त्या कामगारांक मिनिमम वेजीस मेळना ना म्हणून कसल्योच सवलत्यो मेळना ना विकली ऑफ मेळना ना म्हणून मेडिकल बेनिफीट मेळना ना म्हणून प्रॉविडंट फंड मेळना पूण आमी मागला ESI कॉर्पोरेशनाक की यू ट्रीट ऑल दीज कंपनीज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारत पेट्रोलियम ऑल दीज कंपनीज एज वन आणि जितले पळय कामगार स्टेट वायज आहा एज वन अँड कवर दम. ESI corporation meeting. So we discussed certain points regarding the new hospital that's coming up and different other points also. It is a 100-bedded hospital. It's almost under completion. Just few equipments are left to be brought and recruitment is left to be done. One is in south now. It's almost complete. Now we are proposing a new one in the north. So it's somewhere around Gurgaon. मुखावयल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. The glitz in their true reflection of the names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors. Just the way you like it. Managed by Souza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford.
हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात तूं ताका भावल्या नितळसणेन मनी उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीतकाय वाडयता भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे भांगार म्हारग जाला येवं नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा एकदा येयात आनी धादोशी जायात साळकार ज्वेलर्स The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयलां ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Pardes, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 1149 Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822 122 529 or 96899 46529. विसा उपरांत तुमकां येवकार. कसिनोचे व्यापारी परवाने परते चालीक लावचे न्हय असो आदेश आपणेन अधिकाऱ्यांक दिला. कसिनोचेर खेळपाक येवपी लोकांक लागून पणजेत पार्किंगाची समस्या निर्माण जाल्या अशें पणजेचे महापौर सुरेंद्र फुतार्दो हांणी सांगलां. पणजेचे आमदार आशिल्ल्या मुखेलमंत्र्यान ही समस्या सोडोवपा खातीर काळजांतल्यान यत्न करचे अशें तांणी मुखार म्हटलां. पणजेच्यान संजय मनोली. I don't know about the new casino coming up. But I have instructed my taxation department not to renew any trade licenses of the casinos, around 5 of them, because
the corporation in his meeting had decided to close down all the offices of casinos in the capital city only because of total chaos and congestion of traffic. Whether it is night or whether it is day, the citizens of Panjim are being harassed. The shopkeepers in the residence can't park their own cars. So that is the reason an unanimous decision was taken to cancel all the trade license of all the casinos only because of traffic congestion. I think they should go 10 nautical miles, they should go in the sea. But none of the casinos are seaworthy. And I am surprised to know that the government of Goa has already issued, I am told so, license for horseshoe, which is 6 stories. I can show you instances of people who have sold all their belongings. People who had come from Gulf countries, they came here and lost all their money in casinos. Today they become paupers, they become drunkards. Our youth are being spoiled, our girls are being spoiled. It's high time that the Chief Minister of Panjim, who is also the Chief Minister of Goa, who is also the ML of Panjim, should first of all take Panjim to his heart, close and dear to his heart, and to see to it that people should not suffer because of the congestion of traffic in the capital city, whether it's day or night. And he should, as the leader of the opposition, he has said, the moment I become the Chief Minister, I will remove all the casinos. I don't see last 16 months all casinos are still there. He says that he will remove the casinos at the end of his term. God save Goa, God save Panjim. We won't allow any more offices for casinos to come in Panjim city till the matter is resolved of traffic congestion. I am not against casinos. Casinos can go in the mid-sea. But I want my people of Panjim to be free of traffic congestion, free of accidents. And I hear a lot of things happening of the youth who are working in casinos. I am shocked to know about it. Police also not doing anything on this. गोयचे पहिले मुखेलमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांचे 40वे पुण्यतिथी निमतान मिरामार आशिल्ल्या तांच्या समाधीचेर मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर, शशिकलाताई काकोडकर, डॉ. विल्फ्रेड मिस्कितास, मंत्री सुदीन ढवळीकर आणि हेरांनी तांचे समाधीचेर फुलां घालून तांकां आर्गां ओंपलीं. पणजेच्यान संजय मुनाली. फामाद तियात्रिस्ट फ्रांसिस दित्तुये हांची अटक म्हळ्यार लोकशाये आड चलयल्लें कारस्थान असो खर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे म्हणणारे ट्रॉजन डिमेलो हांणी केला. लोकशायेत प्रत्येक मनशाक आपले विचार मांडपाचे स्वातंत्र्य आसा. नुवेच्या आमदारान पुलिशेंत कागाळ केले उपरांत फ्रांसिस दित्तुयेक पुलिसांनी अटक केली. मात ताजे अटके फाटल्यान मुखेलमंत्र्याचो हात आसा असो आरोपूय तांणी फुडें केला. पणजेच्यान संजय मुनाली. Now the recent arrest of a very well-known political singer, critical political singer, though the National Congress Party strongly believes that expression of speech should not cross the Lakshman Rekha, but leaving that aside, the question here arises is, the charge that was put to arrest the Tyatris was of extortion, because under defamation he could not be arrested. But what is surprising here is, everybody knows the relationship between the complainant, that is the MLA who is supporting the government, and the Chief Minister are far from cordial. This is a known fact, and it is our information that the authorities concerned informed the Home Minister that such a complaint was lodged, and this political singer, who is a hard critic of the Chief Minister much more than the complainant, gave instructions to arrest him wherever he was immediately. Francis Ditthuye is not a history sheeter. Even in serious cases when they are lodged,
a call letter is sent. But in this particular case, policemen are sent to the place where he is about to perform, even did not allow him the decency to complete his performance, picks him up from there and takes him to the police station. This is nothing but intimidating tactics of the Chief Minister to stop people of coming out openly on the obeisance and commissions of this government. ते परत एकदा घेऊया एक लहानसा विसव. The glitz in their true reflection of the names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors. Just the way you like it. Managed by Souza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardes Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरवाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. उदक व्हांवल्या नितळसाणीन मनी तुरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरवाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी थोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. उपरांत तुमकां येवकार.
कोयराचो विलो लावपी प्रकल्प चालीक लावपी पयलो मतदारसंघ आल्दोना आसतलो अशें आल्दोनचे आमदार ग्लॅन टिकलो हांणी सांगलां. कोयराचो विलो लावपी प्रशिक्षण कार्यशाळे उपरांत ते उलयताले. आल्दोनेच्यान गौतम शिरोडकार. Today we had a waste management presentation where there is the solutions and the people of my constituency in fact had made letters to all the panchayats as well as to the builders and the prominent people of this place, which the whole interaction was there and there was a lot of question and answers and all the solutions were given and the people were very, very happy. And they've all agreed that we take this forward with the support of the government. And I expect my Honourable Chief Minister to give me all the support so that Aldona constituency can be one of the examples. And in studying this garbage treatment plant, whereas in the municipality has already been studied, and I am very confident that my government will take all the steps to make sure that Aldona will be one of the first constituencies to study this waste management treatment plant. Yeah, we are working in the process. A lot of paperwork to be done, a lot of approach to be done to get, and once that happens, it will be moving on. The response were very happy. There were a few heated discussions, questions which were all sorted out by Gaurav. And also I also answered to the queries of some of the people, whatever there was some difficulties, and which all understood, and people are very happy, and they have told me now let's get forward and move forward and get things cracking as fast as possible. Program enlightening information दिवपाक आनी आमचे विलेजीन कॉन्शंटायजेशन जायतें जाल्लें. ते गार्बेज खंय सोडोवचें न्हय, प्लास्टीक खंय सोडोवचें न्हय. विलेज पंचायतांतूय केल्लें, MLAनूय केल्लें. आतां सगळें बराबर येवन एक्सप्लेन केलें कोण भाशेन सुरू करूंक जाता तें. आनी बाय टायम आमी सगळे बराबर रावन प्रोग्राम ही कार्यावळ मुखार कित्याक आमकां सगळ्यांक जाय आल्दोना क्लीन जालें, सगळें मिसळ जालेलें, सगळ्यांक लागीं गेलेलें. राष्ट्रीय पक्षांनी गोंयचे मातयेंत रुजिल्ल्या मगो पक्षाक सोपोवपाचो यत्न केल्लो, मात पक्षाचें अस्तित्व तिगोवन दवरपा खातीर मगो पक्षाक भारतीय जनता पक्षा वांगडा युती करची पडली. आतां परत नव्या नेटान पक्षाची खोल रुजिल्ली पाळामुळां घट करताना दरेक मतदारसंघात नवे उभारेन पक्षाचे कार्य वाडोवपाचो संकल्प पक्षाच्या 50व्या वर्सा निमतान कारापूर आयोजीत केलो. कार्यावळीत मगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर उलयताले. ह्या वेळार आमदार लवू मामलेदार, मिलिंद पिळगांवकर, ॲडव्होकेट नारायण सावंत तशेंच हेर मानेस्तूय हजर आसले. कारापूरच्यान यशवंत परब. एक मनशाचो स्वभाव की खंयच्याय गोष्टीचेर विश्वास लोक सांगता म्हणून आनी तो विश्वास दवरून आमी दोळे धापून जर रावले आमचो नाश हो आसा. आनी गेल्ल्या त्या कितल्या वर्सांनी हो नाश जाल्लो आसा आमी पळयल्लो आसा. आमचे जे नेते आशिल्ले ते नेते हे मगो पक्षाक सोपोवन सुद्दां गेले, तरी पण बांदोडकरांची एक पुण्याई आशिल्ली आनी त्यामुळे बांदोडकरांची पुण्याई आनी नारायण तारी सारखे कार्यकर्ते जांकां जे आमच्या पक्षा बरोबर भक्कमपणे रावल्या, तुमचे सारखे कार्यकर्ते मतदार पक्षा बरोबर भक्कमपणे रावल्या, या खातीरच आज मोगो पक्ष जिवंत आसा. एक म्हणजे आमच्या ह्या पक्षाक 50 वर्ष पूर्ण जाल्या, त्याची एक जागृती जावची आणि ती लोकांपर्यंत पावची आणि ताका जोडून आमची जी केंद्रीय समिती म्हणून आसता मोगो पक्षाची, त्या केंद्रीय समितीक आज 3 वर्ष पूर्ण जाता आणि ती 3 वर्सांनी परत एकदा निवडणूक घेवची लागता आमकां. आणि ही निवडणूक आमची डिसेंबराक आसा. परत अध्यक्ष निवडप, परत कार्यकारिणी निवडप, ह्या 3 वर्सांनी एकदा आमकां हो प्रोसिजर करचो लागता. आणि ह्या प्रोसिजरच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक 3 वर्सांनी प्रत्येक मतदारसंघात आमची मतदारसंघ समिती ही आमकां गठन करची लागता. वास्कोच्या नामनेच्या श्री दामोदर सप्तकाक सुरवात जाली.
देव दामोदराच्या दर्शना खातीर भाविकांनी सकाळ सावनच गर्दी केल्ली. दाबोळेचे आमदार मविन गुदिनो, खासदार श्रीपाद नाईक, आमदार लवू मामलेदार आनी हेर मानेस्तूय देव दामोदराचे दर्शन घेताले. वास्कोच्यान मंदार नाईक. गणेश सप्ताह गोंयांत एक मोठे उत्सव, वेगळे एक उत्सव आसा. हे सप्ताहाचें वैशिश्ट्य म्हळ्यार सर्व जाती धर्माचे लोक ह्या सप्ताहाक सहभागी जातात आनी गुणा गोविंदान हो 24 सप्ताह हांगा पार पडटा. सप्ताहाच्या निमित्तान जे काही भजनी कलाकार, भजनी मैफली ह्यो ज्यो काही चलतात त्यो त्या पद्दतीन गोंयांत इतर प्रमाणे इतरांपेक्षाय बरे पद्दतीन हांगसर चलता. आणि ह्या सप्ताहाच्या निमित्तान एकवटपण जाता, सगळ्या जाती धर्माचे एकवटपण. धर्मा भितर जे जे काही आमचे तरेतरेचे 8-9 कितें पार आसात त्या सर्वांचो उत्सव. पद्धतीप्रमाणे 27 सप्ताह तो सुरू झालेला आहे. धडाक्यात सुरू झाला आहे. दरवर्षी असतं त्याच्यापेक्षा जरा जास्त आनंदाने सुरू झालेला आहे. आज पाऊस पण नसल्यामुळे लोक जास्त आलेले. मला वाटतं आता 114 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. सप्ताहाचा उत्सव जर पाहिल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की हा लोकोत्सव झालेला आहे. लोक जेवढी लोकसंख्या वाढत गेली त्या लोकांना सगळे लोक ह्या देवाला आपला ग्रामदैवत मानून त्या सप्ताहामध्ये सहभागी होतात. आणि निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. वास्को सप्ताह सुरू जालो तरी फेरीवाल्यांचो प्रश्न निमणे मेरेन सुटलो ना. फेरीवाल्यांनी बोवाळ केल्ल्यान वातावरण बरेच तापले. सनबर्न महोत्सव दक्षिण गोंयांत जावचो पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकर. आणि पेट्रोल पंपार काम करपी कामगारांकय ESIचो लाव मेळोवन दिवचो कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेकाची मागणी. आणि इतल्यान आयचे कोंकणी खबराचित्रांक आज सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.